Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farlian Saira Madini dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang explanation text. Definition of explanation text. Explanation is a text with style process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history textbooks. Jika disimpulkan, explanation text adalah jenis teks bahasa Inggris yang berisi tentang bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Umumnya, teks jenis ini menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Hal-hal yang dipaparkan dalam teks penjelasan berupa fenomena alam maupun sosial. Generic structure of explanation text. Number 1. General statement. Static the phenomenon issues which are to be explained. Jadi, ini berisi tentang pernyataan umum tentang bagaimana peristiwa yang akan dibahas. Number 2. Sequence of explanation. Stating a series of steps which explain the phenomena. Yaitu penjelasan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Number 3. Closing. Contents about conclusion topic that has been explained. Jadi ini bagian penutup yang bersifat pilihan atau tidak harus ada pada struktur. Bagian ini dapat berisi informasi tambahan atau opini penulis mengenai topik yang dibahas. Linguistic feature of explanation text. In a explanation text, there are linguistic features as below. Yang pertama ada using simple present tense. Teks ini menggunakan simple present tense karena teks ini menjelaskan mengenai fakta. Number 2, using noun phrases. Frasa yang bermain dengan kata benda, orang, tempat, atau benda dan penjelasannya yang membedakan. Number 3, using passive voice. Penggunaan passive voice ini bertujuan untuk menekankan fokus pada kejadian yang berlangsung daripada subjeknya. Number 4, using action verbs. Kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan aksi yang berlangsung. Contohnya adalah do, make, create, dan lain sebagainya. Number 5, using technical terms. Merujuk pada istilah teknis yang berkaitan dengan dengan topik. Example of explanation text. How does rain happen? Rain is the primary source of fresh water for most areas of the world, providing suitable conditions for diverse ecosystems, as well as water for hydroelectric power plants and crop irrigation. The phenomenon of rain is actually a water cycle. The concept of the water cycle involves the sun hitting the earth's surface water and causing the surface water to evaporate. The water vaporizes into the earth's atmosphere. The water in the atmosphere cools and condenses into liquid droplets. The droplets grow until they are heavy and fall to the earth as precipitation, which can be in the form of rain or snow. However, not all rain reaches the surface. Some evaporates while falling through dry air. This is called virga, a phenomenon which is often seen in hot, dry desert regions.
Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.